अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से हैं। मेरा नाम सारा जावेद है और आपको अल असल के प्लेटफॉर्म से खुश आमदीद। अहलन व सहलन मरहबन बिकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज से हम एक नई सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसका नाम है मारफत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। तो सुभान अल्लाह, एक खूबसूरत ਤੇ सफ़र ਟੈਂਪਰਡ सीरा ਵੀ का। ਇੱਕ ਇਨ ਵੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ अल्हम्दुलिल्लाह, ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸ਼ਾਇਦ थोड़ी। ये इम्पोर्टेंट बात है कि सफ़र जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये सीरा के अ, वाक़यात के ज़रिए अपनी तस्हीह का सफ़र है। ये सफ़र एक ऐसा सफ़र है जिसमें हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानेंगे, उनसे मोहब्बत जो हमारी ईमान का तकाजा है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो क्या आप इस सफ़र के लिए तैयार हैं? बताएं मुझे, चैट में आप बता सकते हैं। इंशाल्लाह ताला कोशिश अल्हम्दुलिल्लाह करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो अस्सलाम वालेकुम खुद। इंशाल्लाह। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी। सॉरी मैं आपकी बात कट करी, माजरत चाहती हूँ। बस मुझे ये मालूम करना है कि एवरी मंडे ये होगा यही टाइम पे। अरे नहीं, बिल्कुल मैं बताती हूँ। बहुत अच्छी बात है, कहकश आपने शुरू भी बता दिया, मैं ये बात मुझसे मिस हो रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो है ये मंथली सीरीज है। कोशिश हमारी होगी कि हर महीने के तीसरे जो पीर है उसको ये मंडे को ये सेशन हुआ करे। पर ये सेकंड को हो रहा है क्योंकि अब हमें पता है कि आगे ईद उल अजहा आ रही है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, कोशिश ये है कि सीरा के आईने में अपनी तस्हीह करें और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत है ना, उसका हक अदा करने की कोशिश करें क्योंकि वो हमारी ईमान की शर्त है, वो हमारी ईमान का तकाजा है। राइट। अम, यहाँ मैं चाहती हूँ कि शुरू से हम अगर बात करें, मारिफत होता है किसी को जानना, इल्म होना किसी चीज़ के बारे में, किसी ज़ात के बारे में। और मोहब्बत जो है वो एक और ही लेवल है। राइट। तो मारिफत जो है वो जानना है, पहचानना है। पर क्या वो मोहब्बत करना है? नहीं, वो मोहब्बत करना नहीं है। मोहब्बत करना यह है कि जानना ऐसा हो, कैसा, कि जिसकी वजह से मोहब्बत से दिल सरशार हो जाए। और फिर अगर आप देखें कि जिसको आप जानते हैं, पहचानते हैं, मोहब्बत करने लगते हैं, क्या फिर उसका हुक्म मानना और उसकी इत्बा करना एक मुशक्कत, एक हेवी टास्क, एक बर्डन लगता है, या फिर इट कम्स नेचुरली, बहुत आसान हो जाता है? कैसे होता है? जब आप किसी को जानते हैं, पहचानते हैं और मोहब्बत करने लगते हैं, फिर जो वो सही बात बताए उसको मानना आसान हो जाता है कि मुश्किल? आसान हो जाता आसान है। होता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे लिए इस सफ़र को भी आसान करे। और जो हमारे ये सफ़र है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारिफत का, तो जस्ट हमारी लर्निंग, एक नॉलेज, एक इल्म ना हो जो कि सिर्फ सतही हो कि अच्छा हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में पता है, पर क्या वो हमारे अमल में आ गया है? क्या हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत से इतनी वाकफियत रखते हैं कि वो उन्स पैदा हो, वो मोहब्बत पैदा हो, वो इश्तियाक पैदा हो? तो यही वो सफ़र है। और इंशाल्लाह हर महीने हम कोशिश करेंगे, मुख्तलिफ जो हैं वो साथी आएंगे इस प्लेटफॉर्म से और आपके साथ मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात करेंगे। और कोशिश हमारी यही होगी कि खुद में भी और आप सब में भी हम एक ऐसे इसको लेकर चलें कि आसान और सहल हो, पर प्रैक्टिकल हो। राइट। तो अगर आपके पास कागज कलम नहीं है तो जल्दी से जाके ले आए, क्योंकि इसको हम एक वर्कशॉप स्टाइल में लेकर चलेंगे, ताकि सिर्फ जानना ना हो बल्कि उस पर कुछ अमली नकात भी हम अपने लिए लिख लें इंशाल्लाह। एक सेकेंड उस्ताद। ठीक है, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे लिए मोहब्बत कैसी थी। मैं चाहती हूँ कि इस चीज़ को थोड़ी देर के लिए, एक लम्हे के लिए महसूस करें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र हमारी लिए कैसी थी। अपनी उम्मत के लिए रोना, इस कदर रोना, उम्मती उम्मती। और अश्क जो है कि वो रवा है, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजते हैं। और क्या कहते हैं कि अल्लाह आपको अपनी
आपकी उम्मत के बारे में जो है वो राजी कर देगा। सुभान अल्लाह। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम अंबिया को दुआएं दी जाती जो मकबूल होती, तो मैंने अपनी दुआ किसके लिए जखीरा कर ली? क्या कहा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मैंने ये दुआ अपने लिए नहीं रखी, ये दुआ मैंने अपनी उम्मत के लिए, आखिरत के लिए महफूज कर ली। सुभान अल्लाह। ये है वो लेवल ऑफ मोहब्बत जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमसे था। और फिर जब थोड़ा सा इस बात को देखते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जानसारी के लेवल पे जो हम आगे देखेंगे थोड़ा सा मौजूद है, बात करते हैं तो कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान। कोई जो है वो आपके आगे जंग में अपना सीना रख देता है, एक ह्यूमन शील्ड बन जाता है। ये है वो मोहब्बत का लेवल। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते नहीं है तो इस्तराब हो जाता है, पर साथ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बारे में क्या कहते हैं, मेरे और आपके बारे में, कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि काश कि मैं अपने भाइयों से मिल सकता। और सहाबा कराम रदी अल्लाह अजमाइन ने फरमाया कि क्या हम आपके भाई नहीं हैं? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम तो मेरे असहाब हो, सहाबी हो, मेरे साथी हो, पर मेरे भाई तो वो हैं जो मेरे बाद आएंगे और मुझ पर ईमान लाएंगे। तो सुभान अल्लाह, वो कौन है? वो मैं हूँ और आप हैं। अल्लाह सुभान व ताला हम लोगों को हकीकी उन लोगों में शामिल करे कि जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्बा करने वाले हों। ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मुलाकात के बारे में जो बताया, वो मुलाकात कहाँ होगी? वो हौज़े कौसर पे होगी। और सहाबा ने पूछा तो फिर आप कैसे पहचानेंगे? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि वो आसार वुजू जो है उनके चमक रहे होंगे। और वो तवील हदीस के आखिर में एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हमने इग्नोर नहीं करना। आसार तो चमक रहे होंगे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन पानी पिलाने के लिए हौज के कौसर पर मौजूद होंगे। और उस वक्त जो प्याले होंगे वो ऐसे जैसे आसमान पे तारे हैं, तो किसी चीज की कोई कमी नहीं है। पानी भी है, प्याले भी मौजूद है, पुकार भी रहे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पर उस वक्त ऐसा होगा कि कुछ लोगों को वहां से फेर दिया जाएगा। अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों में ना करे। आमीन। और फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे ये मेरी उम्मत में से थे, पर फरिश्ते कहेंगे आप नहीं जानते कि इन्होंने आपके बाद क्या किया। यानी वो दीन पर उस तरह से कायम नहीं रहे, यानी दीन में नई इजादात कर दी। क्योंकि दीन तो असल वही है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने रसूल को पैगाम देकर भेजा, अपनी शरीयत में बताया, और फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल से करके दिखाया। खुद से कोई चीज इजाद कर देना वो रद्द किया जाएगा। अल्लाह सुब्हाना ताला हमें ऐसे लोगों में शामिल ना करे। फिर मोहब्बत का ये लेवल कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन सजदे में जाकर मकाम महमूद पर जो है जब वो हम्द कर रहे होंगे तो अपनी उम्मत के लिए दुआएं करेंगे। सुभान अल्लाह। उस वक्त शफाअत कुबरा के साथ अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी जाएगी। हर एक उस दिन नफसा नफसी में होगा, पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम सब की फिक्र। तो अब हम ये देखेंगे क्या हम उस हस्ती से, उस नबी से, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वैसी मोहब्बत रखते हैं? ये तो सब मारिफत है, मोहब्बत है इसमें कहीं? देखते हैं हजरत सहाबा की मोहब्बत कैसी थी। वही वो जो कलिमात, और फिर अपनी जान को हर एक पॉइंट पे निसार करने की कांस्टेंट कोशिश कि इस चीज में हम आगे बढ़ जाएं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का कोई भी ऐसा लम्हा ना हो कि जहां इजहार ना हो। सुभान अल्लाह। और फिर ये बात तो बहुत ही खूबसूरत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस कदर मोहब्बत कि फिर ये हसरत में रहना और इस परेशानी में रहना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि एक शख्स कुछ लोगों से मोहब्बत करता है लेकिन उसके अमाल उन जैसे नहीं है, उसका क्या होगा? यानी आखिरत के मामले के बारे में पूछा जा रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आदमी उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता है। अब्दुल्ला बिन मसऊद रदी अल्लाह अन्हु
से रिवायत करते हैं कि एक आदमी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उस शख्स के बारे में क्या फरमाते हैं जो कुछ लोगों से मोहब्बत करता है लेकिन उन जैसा अमल नहीं कर पाता, और ये क्या क्या है, कोशिश के बावजूद, ये नहीं है कि उसने कोशिश ही नहीं की, वो कोशिश के बावजूद। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज में किस कदर तसल्ली है, आदमी उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता है। तो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो फरमान है, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल मरउ मआ मन अहब्बा, हर एक शख्स उसके साथ है जिससे वो मोहब्बत करता है। तो इसलिए हमने ये देखना है हम किससे मोहब्बत करते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के दावे हैं या फिर अमल भी है, क्या हमारा अमल उसका साथ देता है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का इत्बा करने का वक्त आता है तो क्या हम वो इत्बा कर पाते हैं। अताअत तो फर्ज के दर्जे में है, पर क्या हम वो कर पाते हैं। क्या हमने हकीकी तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की जिंदगी को वो मयार बनाया है। तो उस सिलसिले में आज पहला सेशन जो है हमारा इस मारिफत से मोहब्बत के सफ़र में, कि इखलाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी ज़िंदगी का आईना है। और आईना क्या करता है, हम देखते हैं थोड़ी देर में। आईना जो है वो हमें जैसी तस्वीर होती है वैसी तस्वीर दिखाता है, ना कुछ उसमें बढ़ाकर ना कोई घटाकर। तो हमने उस मयार के तो अपने अपने आप को, अपने अमल को, अपने रवैयों को जांचना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फरमान है कुरान में, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, और बेशक आप यकीनन बुलंद इखलाक पर हैं। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक सबसे आला और सबसे बेहतरीन मेयार। उम्मुल मोमिनीन आयशा रदियल्लाहु अन्हा से जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कहा, इखलाक, उनका इखलाक तो कुरान कुरान ही था। सुभान अल्लाह, कितनी छोटी सी बात की कि एक कुरान, उनका इखलाक कुरान की अमली तस्वीर था। क्या तुम कुरान में नहीं पढ़ते यही आयत, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ये सूरह कलम की आयत नंबर 4 है। और फिर जो सवाल करने वाले शख्स थे उन्होंने कहा, मैंने अर्ज किया, क्या गोशा नशीन होना चाह मैंने अर्ज किया, मैं गोशा नशीन होना चाहता हूँ, यानी सिक्लूडेड रहना चाहता हूँ, लोगों से अलग थलग। उन्होंने फरमाया, ऐसा मत करो, क्या तुमने कुरान करीम में ये नहीं पढ़ा, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 21, तुम्हारे लिए अल्लाह के पैगंबर में बेहतरीन नमूना मौजूद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह भी किया और उनके यहाँ औलाद भी थी। तो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ आती है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन इखलाक के मयार पे हैं, उनकी मिसाल बेहतरीन नमूना है, पर अलग थलग नहीं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में घुलने मिलने वाले थे, उनकी अजवाज भी थी, और कुछ अजवाज के पहले से बच्चे भी थे, अपने बच्चे भी थे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और लोगों से भी खूब खैर ख्वाही के साथ मिलते थे। तो इंसान के इखलाक का पता तभी चलता है जब वो लोगों से मिलता जुलता है, और वहीं आजमाइश होती है। सुभान अल्लाह। तो फिर इस सेशन का मकसद क्या है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक को सिर्फ हमने सुनना नहीं है, चंद मिसालें जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने सुनी हैं, वही मारिफत वाली बात, कि वो हम जानते हैं, पहचानते हैं, दिल भी नर्म होता है, पर क्या हम उन मिसालों के आईने में अपने अमल को जांचते हैं। हर दफा जब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी, मैं खुद भी और आप भी अपना जायजा लेंगे, क्योंकि हमने ये सुनना नहीं है सिर्फ, बल्कि अपनी रोजमर्रा जिंदगी, अपने घर, बच्चों, रिश्तेदारों और अपनी सारी इंटरेक्शंस में अपने रवैयों को चेक करना है, उसमें अमली तौर पर तब्दीली लाने की कोशिश करनी है। तो इंशाल्लाह इस नीयत के साथ आगे बढ़ते हैं। आप भी ये नियत कर लें कि अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।
आमीन। इखलाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जिंदगी का आईना। और वही बात कि अगर जब हम आईने के अंदर देखते हैं तो हमें शफाफ तौर पर अपना आप नजर आता है। अगर हम उस मयार में देखें तो हमें पता चलता है हमारी गलती कहाँ है। फौरन से घर से बाहर निकलते वक्त हम जब आईना देखते हैं तो हम इस्लाह कर लेते हैं, उसी तरह हम अपनी रवैयों की इस्लाह करें। राइट। अब मैं आपसे सवाल करती हूँ और मैं चाहती हूँ चार्ट पे आप जरूर जवाब दें। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक इखलाकी कदर, बहुत सारी इकदार हैं, उसको फौरन अपनी जिंदगी में शामिल कर सकें तो वो क्या होगी? और इससे आपको बहुत रहनुमाई होगी, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे, पर अगर आप एक चीज भी लेकर उठे तो बहुत अच्छा होगा। बताएं कौन सी ऐसी अ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाकी इकदार के पहलू हैं इनमें से जो चीज आप अपने अंदर शामिल करना चाहेंगी? चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, लेट्स सी। जवाब आ रहे हैं, मिसवाक, माफी, वेरी गुड, मुस्कुरा कर बच्चों मिलना, बच, अल्हम्दुलिल्लाह, नरमी, बच्चों मेहमान से का खुश दिली प्यार और से, बड़ों का अदब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। मेहमानों का दिल से इस्तकबाल करना। बिल्कुल। सलाम इकराम, में पहल करना। बारकल्लाह फीक, बिल्कुल बिल्कुल। तकदीर पर राजी होना, दरगुजर करना, सुभान अल्लाह। और ये जो सारी बातें आप सब लोग लिख रहे हैं कि अगर ये हर एक अपने तहीं करने की कोशिश हर करे, इतने नमाज सारे से लोग। पहले मिसवाक करना। अल्लाह मुबारक जी। जी ये सुन्नतें हैं, बिल्कुल ये ज़रूर करनी भी हैं, पर हम चाह रहे हैं कि इखलाकी पहलुओं को हम देखें कि हम जो मामलात में आते हैं, जैसे कि किसी से मुस्कुरा कर मिलना, दूसरों के साथ सखावत करना, दूसरों को माफ़ करना, माफ दूसरों को करना। गुस्सा ना करना, तो ये जो चीज़ें हैं, देखें कि हम हमेशा ये देखते हैं कि ये असर जो है, किसी ने हमें कोई बुरी बात कही होती है, वो हमारे दिल को ऐसे जैसे कि जैसे एक फांस की तरह चुभ जाती है, फांस दिल में। पर इम्पोर्टेंट बात होती है कि वो हम कहकर आगे बढ़ जाते हैं पर उसको बहुत तकलीफ होती है। तो हम इस तरह की चीजों पे फोकस करें, खास तौर पे। सलाम अल्हम्दुलिल्लाह, करना, बच्चों के साथ सफकत करना। शफकत करना, जी बिल्कुल। जी, बारक अल्लाह फीक। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आगे बढ़ते हैं। अभी आप अपने पास नोट भी कर लें। अब हम क्या करेंगे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इखलाक के मुख्तलिफ पहलू हैं, मुख्तलिफ पहलुओं पे गौर करके अपना जायजा लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज जो आजकल आपको इर्द गिर्द नजर आती है, और बहुत प्यारे लोगों में जो आपके बहुत करीब होते हैं, कि हम अपने बहुत ही करीब लोगों के जज्बात समझ नहीं पाते। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये कदर जो है इखलाक की अकदार में से बहुत ही खूबसूरत है, बिल्कुल दिल मोह लेने वाली है, कि इमोशनल इंटेलिजेंस। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक खूबसूरत हदीस में फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैरुकुम खैरुकुम लि अहली, अह, अहली व अना खैरुकुम लि अहली। तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने अहलो अयाल के साथ बेहतर है, और मैं अपने अपने अहलो अयाल के साथ बेहतरीन हूँ। सुभान अल्लाह। और हम अक्सर औकात हमारा सबसे ज्यादा ऐसा रवैया जो कि नाकाबिले बयान हो, वो उन्हीं लोगों के साथ होता है जो कि या हमारे मातहत होते हैं या हमारे घर में होते हैं, जब कोई नहीं देख रहा होता, पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो देख रहा है। और यहाँ हमें जज्बात को समझने की बात, क्योंकि हम हर एक को शिकवा है कि मेरे जज्बात नहीं समझे जाते, पर हम आज ये देखेंगे क्या हम दूसरों के जज्बात को समझते हैं। सुभान अल्लाह। ये वाकया मेरे दिल के बहुत करीब है। आयशा रदियल्लाहु अन्हा के हज के दौरान पेश आने वाला ये वाकया है कि जब वो रो रही थी और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, तो उन्होंने ना कोई उनको हुक्म दिया ना फतवा दिया, पहले उनके जज्बात को समझा और फौरन से क्या कहा, क्या तुम्हें हैज आ गया? सुभान अल्लाह। कितनी कनेक्शन, इमोशनल कनेक्शन की जरूरत है कि किसी के रोने से, उसके कहने से पहले उसकी वजह समझ जाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसले की जड़ को पहचान लिया। वो आपकी ज़ौजा थी। आप उनके मूड्स को, उनके एक्सप्रेशंस को, हर चीज को, उनकी रगबतों को पहचानते थे। और रोने को हम अक्सर औकात बच्चों के रोने को, लोगों के रोने को एक ड्रामा या कमजोरी समझते हैं, और फिर एहसास से आरी जवाब देते हैं। पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले एहसास किया
एहसास को समझकर फिर हल बताया। क्या कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? आपने फरमाया ये वो चीज है जो अल्लाह ने औरतों पर लिख दी है, और साथ ही साथ क्या कहा, एक तरह से कि आप इसमें अकेली नहीं हैं, बनी आदम जो है उसकी बेटियों पर लिख दी गई है। तो आदम की बेटियों पर ये चीज लिख दी गई है, और लिहाजा हज के बाकी अमाल करती रहो। ये नहीं बताया कि ये ना करना, ये करती रहो, सिर्फ तवाफ को मौखर कर दो। तो इससे एकदम वो शख्स जो कि गम से कि मैं महरूम हो गया, मैं परेशान हूँ, सब हज कर रहे हैं, सुभान अल्लाह, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया। इस हैंडलिंग से किस कदर मोहब्बत फील होती है कि काश कि हमें भी ऐसे हुस्न मामला करना आ जाए। अब इस आईने में अपने आप को देखते हैं, बच्चों के एहसासात को समझने की कोशिश हम करते हैं, और अक्सर औकात उनके रोने पर हमारा क्या रद्द अमल होता है, इस चीज को हम लिख लें। ये वो आईना है जो हम कभी देखना चाहते हैं, कभी नहीं। हम क्या कहते हैं, अगर आप यहाँ अपने, हम अगर अच्छी बात नहीं कहते तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, पर हम उसको अपने पास जरूर लिख लें। हम अक्सर औकात बच्चों के रोने को, जी, उनको डांट कर, डांट डपट से पेश आते हैं, उनके रोने को इग्नोर करते हैं, सुभान अल्लाह, उनके एहसासात की कदर नहीं वो करते। की वजह जानने की कोशिश करनी चाहिए। मैं तो जी, यही अमल करती पर हूँ। इम्पोर्टेंट बात ये कि कभी कभी उनको सुन ले, उनके आंसू जो है वो आपको मैटर करते हैं। यहाँ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले एहसास किया, तो हम अपने आप को, हम अपनी जिंदगी का तज्जिया जब कर रहे हैं, अखलाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जिंदगी का एक आईना बन जाए, कि हम ये देखें कि अच्छा, अब हम देखें कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे डील करें सिचुएशन। हमने क्या करना है, हमने भी पॉज करना है। हम उस मोमेंट में उस बच्चे को, अगर वो रोना चाहता है तो उसको चुप कराने की नहीं, बल्कि उसको इमोशनल सपोर्ट ये भी है कि थोड़ी देर उसकी वो, उसका रोना सुन लें, उसके बाद शायद वो कुछ बताना चाहे। और अगर हमें पता है कि कोई महबूब चीज उससे चली गई है, कोई मौका चला गया है, तो उसको बयान करने का मौका दें। सिर्फ इससे, अगर हम आप इस बात देखें, तो हमारे अपने बच्चे के साथ ताल्लुक बेहतर होगा। और यही है कि हम अक्सर औकात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन सुन्नतों पे, कि जो हमारी ज़ात से ताल्लुक होती हैं, ख़ास तौर पे ऐसी चीज़ें कि इस वक्त पर ये दुआ पढ़ी जाए, या ये तस्बीह की जाए, ये नफल पढ़े जाए, ऑफ कोर्स वो करें हम सारी चीज़ें। पर हम अक्सर औकात ये जो रवैयों में पेश आना है, कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में महबूब तरीन थे, हर एक को लगता था रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। तो हम ये देखें कि क्या हम अपने बच्चों के पसंदीदा लोगों में से हैं। सोचें इस बारे में, सुभान अल्लाह। फिर ये देखिए कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामला सिर्फ अपनी जोजा के साथ नहीं है। एक महबूब लीडर कैसा है, जब सुलह हुदैबिया के मौके पर बार बार सहाबा जो है वो इस तराब में हैं, उमर रदी अल्लाह अन्हु जो है वो कैफियत में कि हम हक पर हैं, तो हम क्यों कॉम्प्रोमाइज करें, हम हक पर हैं तो क्यों हम उम्र के बगैर लौटे, हम क्यों ऐसा करें। जब बार बार सवाल है, तो उनके एहसास को समझना ये है कि आंसर जरूरी नहीं है करना, पर उनके साथ गुस्से से पेश नहीं आना, सुभान अल्लाह, उसकी इस कैफियत को ये रखने के, उनकी इमोशंस भी इम्पॉर्टेंट हैं। और फिर जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि एहराम खोल दो, तो सहाबा हजरात जो है वो हुक्म को फॉलो नहीं कर पाए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अपने जज्बात से मरगूब थे। तो उस वक्त मशवरा लिया, सुभान अल्लाह, मशवरा लिया। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन उम्म सलमा ने मशवरा दिया कि आप जो है वो बाहर निकल के जो है वो अपने अ, जो वो है हलक करना शुरू करें, अपने बाल जो हैं वो उतरवाना शुरू करें, तो लोग जो हैं उन्होंने अमल को देखकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो किया। तो यहाँ भी एक बात हमें जो नजर आती है, कि कभी जब हम बच्चे हमारे हुक्म को नहीं मानते, तो हम उससे क्या कहते हैं, उसको लेबल करते हैं, उसको जज करते हैं और उसको डांटते हैं। पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ बच्चों से डील कर रहे थे। नहीं, अगर नहीं। नहीं, पर एहसासात कीमती हैं। हम अक्सर औकात लोगों के एहसासात
کو اگنور کر کے ان کے ساتھ تعلق بنانا چاہتے ہیں. اگر کوئی شخص ہو، میں آپ سے 1 منٹ کے لیے پوچھوں، جو آپ کی احساسات کی قدر نہ کرے، آپ کے رونے کو کمزوری، آپ کی کسی چیز کو، اکثر ہوتا ہے ایسا. انسٹرکشن کو فالو نہ کرنے کو بہانہ یہ سمجھے، کیا آپ اس سے تعلق بنا پائیں گے؟ مجھے بتائیے گا چیٹ میں. نہیں. وہ شخص جو آپ کے جذبات کی قدر نہیں کرتا، کیا آپ اس کو اچھا سمجھیں گے؟ کیا آپ اس کے ساتھ تعلق عموماً بنا ایسا پائیں گے؟ ہوتا ہے کہ نہیں انسانوں سے، لیکن ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے پہلوؤں میں سے اس پہلو کو بھی لے کر آنا چاہیے. اگر کوئی نہیں سمجھ رہا تو تعلق خراب نہ کرے، جی گیو بالکل. اپ نہ کرے. جی بالکل، بارک اللہ فیک. تو میں امپورٹنٹ ایک بات جملہ یہ کہ چیٹ میں لکھ نہیں سکتی تھی، میں نے اس لیے بولا جی ہے. جی، جزاک اللہ خیر. اچھا، تو یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ دوسروں کی احساسات کی قدر کرنی ہے. ہم جو نہیں چاہتے اپنے لیے، تو کیا ہوتا ہے، پھر وہ بچوں کو ہم چپ کروا دیتے، اور پھر کیا کرتے ہیں، امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم بچوں کو جب وہ انسٹرکشن فالو نہیں کرتے تو ان کو ضرور ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کی یہ غلطی ہے، ان کی وہ اس وقت کس کیفیت سے گزر رہے ہیں اس کو بالکل سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. اب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل بڑوں کے ساتھ نظر آتا ہے کہ ان کو بھی اور ایک ٹائم بہت اچھی دی. بات پوائنٹ آؤٹ کی ہے، سوری، کہ مشورہ کر لینا چاہیے بعض دفعہ، چاہے خود حق پر بھی ہو، اپنے جذبات کو اوپر نہیں رکھنا چاہیے. یہ مشورہ لے لینا چاہیے کہ دیکھو جی، میں یہ سمجھتی ہوں، آپ کا کیا مشورہ ہے. بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر. اچھا، اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اب یہ ہمیں ایموشنل انٹیلیجنس کے پوائنٹ کچھ ملے. اب ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے غصے کو ضبط کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ تر جو طریقہ کار تھا، غصہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا بھی تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہم لوگ ایک اینگر یا غصے کو سمجھتے ہیں اس طرح سے نہیں، ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا. اور صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کو سمجھ جاتے تھے، کیونکہ وہ الفاظ سے یا ایکشن سے نہیں بلکہ جیسچر سے شو ہوتا تھا. اب ہم کچھ اور مثالیں دیکھیں گے، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ ضرور چیٹ میں انٹریکٹ کریں. مائک پہ میں زیادہ اس لیے نہیں لے سکوں گی کیونکہ ہمارے پاس تھوڑا سا وقت ٹائٹ ہے. تو انشاءاللہ میں چاہتی ہوں کہ ضرور آپ لوگ چیٹ میں لکھیں، اور اپنے ساتھ ضرور جو ریفلیکٹیو کوشچنز ہیں وہ لکھتے چلے جائیں، کیونکہ یہ ایک تربیاتی نشست ہے. اگر ہم اس پر پاز اینڈ تھنک نہیں کریں گے تو الحمدللہ یہ سارے ایسے واقعات ہیں جو سیرہ میں آپ نے ضرور پڑھ رکھے ہیں. رائٹ؟ سو آر یو ود می؟ آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ ہم کس پیٹرن سے لے کر چلیں گے انشاءاللہ؟ گیو می اے 1 ان دا چیٹ. آپ لوگ 1 ٹائپ کر سکتے ہیں اگر آپ کو. جی الحمدللہ الحمدللہ. چلیے، اب دیکھتے ہیں کہ ایک دیہاتی جو ہے وہ مسجد میں سخت لہجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرتا ہے اور مطالبہ کرتا ہے. یہ واقعہ جو ہے اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل میں آپ کو دیتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی چادر جو ہے وہ گلے میں پہن رکھی تھی کہ وہ سخت تھی، اور اس نے اتنے زور سے کھینچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے شان مبارک پر نشان پڑ گیا. اس قدر زور سے کھینچا، اور پھر کہا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا اس میں سے مجھے دیں. سبحان اللہ، مطلب وہ سوال کر رہا تھا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ریاکشن تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرائے اور اس کو کچھ دلوانے کے لیے جو ہے انسٹرکٹ کیا. تو یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں کہ اب اکثر اوقات آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو بچے کرتے ہیں ایسے کہ امی کوئی کام کر رہی ہیں اور بچے جو ہیں وہ کھینچے چلے جائیں کھینچے چلے جائیں، وہ آپ کی اٹینشن چاہ رہے ہوتے ہیں، کچھ کر رہے ہوتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ اکثر اوقات آپ کسی سے بات میں مشغول ہو جاتے ہیں تو ایسے کرتے ہیں. تو سبحان اللہ، اگر ہم دیہاتیوں کی بات کریں تو یہ وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت ڈائریکٹلی نہیں تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر یہ اخلاق کا مظاہرہ ہے. اور پھر ایک بدو اسی طرح مسجد میں اس نے آ کر پیشاب کر دیا. صحابہ کرام اس چیز سے، اس کی اس حرکت سے اس قدر پریشان ہوئے کہ اس کو مارنے کے لیے اٹھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے ان کو روک دیا، اور اس کو وہ کہا کہ اس کو یہ چیز کرنے دو، اور اس کو نہیں روکا. اور اس کے بعد پھر سائیڈ پہ لے جا کر، یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اس نے ایک ایسی حرکت کر دی ہے اس کے باوجود اس کو سائیڈ پر لے جا کر یہ بات بتائی کہ مسجدیں جو ہیں وہ اللہ کے ذکر کی جگہ ہے،
اور यहाँ जो है वो ऐसा काम नहीं किया जाता। सुभान अल्लाह। उसके बाद सद्देबाब भी किया, सहाबा हजरात से क्या कहा कि पानी का डोल लाएं और उस जगह को साफ कर दें। तो अब यहाँ ये देखें कि इसका नतीजा क्या हुआ, कि वो बद्दू जो है वो क्या करता है, वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ करता है। सुभान अल्लाह। उसके साथ जो रहमत का मामला हुआ, ये याद रखें कि गुस्सा जब हम कर देते हैं वो चंद अल्फाज होते हैं, कभी कभी कुछ घाव जो है ना वो नजर नहीं आते। और अक्सर औकात जो प्यारे लोग, अभी हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की भी एक नशिस्त वो कर रहे थे कुछ अर्से पहले, तो मैं देख रही थी कि वो अलाव उनके प्यारों ने तैयार किया था। तो कितनी अजीब बात लगती है ना कि जब आपके करीबी लोग वो आग भड़काएं। तो कभी कभी वो जो जख्म आपके प्यारों ने दिए होते हैं, एक माँ जो बात बच्चे को कहती है वो बहुत ज्यादा तकलीफ देती है। कभी कभी वो तंग हो सकती है, कुछ हो सकती है, पर ये सोचे उसके लिए तो आप उसकी कुल कायनात हैं और आप उसको झटक रही हैं। ये चीज मेरे लिए भी है और आपके लिए भी है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ग्रोन मैन के साथ, अक्सर औकात हम बच्चों को जब ट्रेन कर रहे होते हैं तो इस तरह के एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, किस तरह से पेश आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज अपने माइक्स का ख्याल रखिएगा काइंडली। सुभान अल्लाह। मैं एक दफा जाके ना जरा इस माइक वाली चीज को ठीक कर लूं, मुझे ये चीज डिस्टर्ब कर रही है। एक मिनट मुझे थोड़ा सा दीजिएगा। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये रवैया हम देखें कि हम बड़ों को भी, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ों को भी ये मार्जिन देते थे, और हम जो हैं वो छोटे बच्चों तक को नहीं देते। और मैं खास तौर पे बार बार बच्चों की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हम आजमाए अपने शौहर और अपने बच्चों से ज्यादा जाते हैं, अपने वालिदैन से ज्यादा जाते हैं, जो करीबी करीबी लोग होते हैं। तो हमें यहाँ समझने की क्या जरूरत है कि जज्बात को दबाना नहीं है, पर समझना है। और हर एक बात पे एक रद्द अमल देना जरूरी नहीं है, कभी कभी जब्त करना मुश्किल होगा, पर अगर हम नेगेटिव रिएक्शन देने लगे तो उस पे रोक लें अपने आप को। अगर हम, ये तो आला इखलाक है ना कि वो कोई चादर खींच रहा है तो मुस्कुराया जाए, अगर आपसे वो नहीं हो रहा तो सख्ती वाला मामला ना करें। तो याद रखें, नरम लहजा अक्सर वो असर करता है जो सख्ती नहीं करती। जैसे कि इस बद्दू ने हाथ उठा के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रहमत के लिए और अपने लिए रहमत की दुआ की। तो सुभान अल्लाह, कैसे लोगों के साथ नरमी करने पर उनका रवैया पॉजिटिव हो जाता है। सुभान अल्लाह। अब हम देखें कि जब घर में ऐसा कोई मामला पेश आता है, ये एक्सीडेंट्स की मैंने आप लोगों को मिसालें दे दी बच्चों के, तो उस वक्त मेरा पहला रद्द अमल क्या होता है, फर्स्ट रिएक्शन। ये आपने मेरे मुझे नहीं बताना, पर आप इसको अपने लिए लिख लें, मैं भी अपने लिए लिखती हूँ। चीखना, चिल्लाना, बच्चे को गुस्सा करना, या फिर थोड़ा सा अपने जज्बात पे काबू रखकर उसको समझाना, और दूसरों के सामने उसको ऐसे अल्फाज ना कहना। यहाँ उस बद्दू ने मस्जिद में पेशाब कर दिया था, पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको पहले तो सहाबा की गुस्से से बचा लिया, साइड पे करके उसकी इस्लाह की। तो हम बच्चों को सबके सामने इस्लाह करते हैं, सबको सुना सुना कर या फिर साइड पे ले जाकर। तो इस चीज में हम देखें कि इखलाक रसूल हमें क्या सिखाता है और हमारा मामला कैसा है। सो पॉज बिफोर योर रिएक्शन, ये हम करते चले जाएं। सो आई होप कि ये चीज़ आप अपने अपने लिए नोट कर रहे हैं साथ साथ, क्योंकि जब हम ये साथ साथ ये चीज़ें करेंगे तो हमें अपनी पैटर्न्स का कुछ पता चलता जाएगा, और इंशाल्लाह फिर हम एक मुस्बत तब्दीली के लिए तैयार हो जाएंगे इंशाल्लाह। जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, सिस्टर मोहम्मदी जो है उन्होंने किया है सिर्फ, और बाकी किसी और ने नहीं लिखा। चले, ओके। तो मैं खामोशी को ये समझती हूँ कि आप लोगों ने लिख लिया। चलें, उस्मा ने भी लिख लिया, अल्लाह मुबारक। जी अब लिखा है। देखते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, सबर और हमदर्दी। अब हम ये देखते हैं कि अच्छा सबर, और हम देखते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबर मुख्तलिफ मौके पे मुख्तलिफ था। और हम ये देखें कि अक्सर औकात हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ सब्र का मामला करें,
ہمارے ساتھ ہمدردی بھی کریں، پر ہم جب وہ ہمارے پاس وہ بال آتا ہے، ہمارے کورٹ میں آتا ہے، تو کیا ہم یہ کرتے ہیں؟ آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیسے صبر اور تحمل اور ہمدردی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ طائف کا واقعہ مشہور ہے، اور ہم اگر اس کی ڈیٹیل میں جائیں، جب پہلی دفعہ میں نے اس کو پڑھا تھا تو میں حیران ہو گئی کہ یہ کیسا واقعہ ہے کہ ایک شہر مکہ میں ایک ایسے خاندان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو سب لوگ جانتے بھی ہیں، جب وہ ان کے چچے کی وفات کے بعد دوسرے شہر میں جاتے ہیں ان کو تبلیغ کرنے کے لیے، خیر کی بات بتانے کے لیے، تو وہ شہر کے اوباش بچوں کو ان کے پیچھے لگا دیتے ہیں، اور اس قدر پتھر مارتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نعلین مبارک جو ان کے جوتے ہیں وہ خون سے بھر جاتے ہیں، اور وہ چپکنے لگتے ہیں ان کے ساتھ، سبحان اللہ، اور وہ واضح کسرے ہوتے ہیں۔ کتنی تکلیف دہ منظر ہے، سن کر ہی بندے کو بہت زیادہ ایک غصہ بھی آتا ہے، اور صبر کا پیمانہ تو لبریز ہوا جاتا ہے۔ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب کچھ ہوا، اس کے بعد جبریل امین علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجا، ایک فرشتے کے ساتھ جو پہاڑوں کا فرشتہ ہے، جو مقرر ہے پہ، کہ اگر آپ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ پہاڑ ان کے اوپر گرا دیں اور یہ ختم ہو جائیں، انہوں نے جو رویہ کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی خیر خواہی اور ہمدردی ہے، کیسا صبر اور ضبط ہے، کہ نہیں شاید ان کی نسلوں سے اللہ ایسے لوگ پیدا کرے جو اللہ کی عبادت کرے۔ تو نہیں، اپنی ذات کے لیے بدلہ نہ لینا، نیگیٹو ریاکشن سے اپنے آپ کو بچا لینا، یہ کتنی اعلیٰ ظرفی ہے۔ اس معیار پہ ہم اگر اپنے آپ کو دیکھیں، اب یہاں ایک اور بات دیکھیں کہ وہی جو مثال تھی مسجد میں پیشاب کرنے والی، صحابہ جو ہیں وہ غصے میں آ گئے، اور ایک یہ عام ریاکشن ہے ایک ایسی عبادت کی جگہ، آپ گھر میں بیٹھے کہیں قرآن پڑھ رہے ہو، وہاں بھی جہاں آپ گھر میں نماز پڑھتے ہیں، پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ریاکشن ہے؟ اس کو چھوڑ دو اور اس کو کام پورا کرنے دو، اور اس کے بعد نرمی سے اس کو سمجھایا۔ یہ سب کچھ کیوں؟ کیونکہ ایک ایمپتھی کے ساتھ، ایک ہمدردی کے ساتھ، اور اس کو شاید یہ پتا نہیں ہے، اس کو صحیح اور غلط کا شعور نہیں ہے۔ ایک باغی میں ہم اکثر اوقات کہتے ہیں نا، بچہ جان بوجھ کے مجھے تنگ کر رہا ہے، ایک لاعلم میں اور ایک باغی میں فرق ہوتا ہے، اور ہم ہر وقت جو ہے وہ ایک ام، زبان زد عام ہمارے بچوں کے لیے ایک ورڈ ہوتا ہے کہ یہ تو بہت زیادہ بدتمیز ہیں، یا یہ ایسے کرتے ہیں، ان کو لیبل کرتے ہیں، اور ان کی ہر ایک چیز کو ہم بغاوت سمجھتے ہیں کہ یہ چیز تو انہوں نے مجھے خاص ایسے کرنے کے لیے کی۔ سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑے شخص سے ایسے پورا اس کی لا علمی کا اس کو ڈیو ایڈوانٹیج دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، بالکل بالکل کہکشاں، حکمت کے ساتھ، صبر کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ۔ ریمبر، صبر یہی ہے کہ اپنے آپ کو اس وقت روک لینا، اگر ہم فوراً سے کچھ بول دیتے ہیں تو وہ صبر نہیں ہے۔ جب تھوڑا سا پاز کرتے ہیں تو ہمارا دماغ بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور ہم بہتر طور پہ جواب دے سکتے ہیں۔ اب نتیجہ کیا ہوا؟ وہی آدمی بعد میں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے، اے اللہ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کر، اور کسی اور پر نہیں۔ یہ بات جو ہے نا بہت مجھے خوبصورت لگتی ہے، اس بدو کی دعا میں کہنے لگا، اے اللہ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کر، اور کسی اور پر نہیں۔ اب یہ اس کا علم اتنا ہی تھا، کیونکہ اس کو وہ رحمت اور نرمی، وہ سافٹنیس کہاں سے ملی تھی اس سچویشن حضور میں؟ صلی اللہ علیہ وسلم کے جی، تو اب حض یہاں یہ کہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور کہنے لگے، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اس کو تم نے بہت چھوٹا جانا۔ سبحان اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ تو سبحان اللہ، یہاں ہم دیکھیں کہ محبت فاتح عالم، ہم محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ جو لوگوں کے اندر رویوں میں ایک بانڈ بنا لیتے ہیں، وہ کبھی بھی سختی سے نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں ہم دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر شفقت سے، ان سے محبت سے عائشہ رضی اللہ عنہا کی بات سنا کرتے تھے، ان کی الفاظ کے استعمال سے سمجھ جاتے تھے کہ وہ غصے میں ہے یا نہیں،
कोई बता सकता है वो वाली जो एग्जाम्पल है कि क्या इस्तेमाल करती थी? चैट में लिखिएगा प्लीज, माइक को ना इस्तेमाल कीजिएगा। चैट में लिखिएगा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा, बिल्कुल इब्राहिम अलैहिस्सलाम के रब ये कहा करते थे। मैं और फिर उन्होंने कहा जी कि मैं सिर्फ आपका नाम छोड़ देती हूँ, पर बात बाकी वैसे ही रखती हूँ। सुभान अल्लाह। तो ये कितनी खूबसूरत बात है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब या फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के रब, ये सिर्फ इतना उनके अंदर चेंज आता था। पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इमोशनल इंटेलिजेंस है और ऑब्जर्वेशन है कि अल्फाज की तब्दीली से समझ जाना, रोने से समझ जाना कि सबब क्या है, सुभान अल्लाह, और तवज्जो देना और मोहब्बत करना। तो ये वो चीजें हैं जो हमने देखनी है कि सब्र जो है उसमें क्या करना है कि अगर आपने कुछ अल्फाज निकालने भी हैं तो वो पॉजिटिव, और अगर नहीं आप कर सकते तो उस वक्त जब्त कर जाएं। और याद रखें कि एहसास ये है कि मैं तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारा जज्बा, तुम्हारी इमोशन समझ रहा हूं। ये एम्पथी हमें लाने की कोशिश करनी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही सुनना है। ये याद रखें कि हम अक्सर औकात अगर हम अपना जायजा लें, क्या हम बहुत जल्दी दूसरों को और खासकर अपने घर वालों को जज करते हैं? नहीं, ये तो हमेशा ऐसे रो लेती है, ये तो ऐसे करती है, मेरे हस्बैंड तो ऐसे ही करते हैं, सुभान अल्लाह उनका तो रवैया ही ऐसा है, मेरी छोटी बहन तो ऐसी ही है, मेरा भाई बड़ा लापरवाह है। सुभान अल्लाह, हम लेबल भी करते हैं, जज भी करते हैं, किसी की लाइल्मी को उसकी बगावत या बदतमीजी गर्दानते हैं। फिर ये सवाल बहुत एक आई ओपनिंग जैसे कह सकते हैं कि आपको बहुत बड़ा एक क्या कह सकते हैं क्लू देगा। क्या मेरे बच्चे, मेरे शौहर, मेरे बहन भाई, मेरे दोस्त मेरे पास दिल की बात करने आते हैं? क्या मैं वो उनको वो इमोशनल स्पेस देती हूँ कि उनको लगे ये मेरी बात समझ आएंगी? ये देखिए, इससे पता चलता है कि अगर वो आपके पास लौट कर आते हैं और आपसे दिल की बात करते हैं तो इसका मतलब है आप उनको जज नहीं करते, आप उनको स्पेस देते हैं, आपके अल्फाज उनके दिल पर मरहम रखते हैं, आप उनके साथ बेसब्रापन नहीं करते। तो फिर अगर ऐसा है तो अल्लाह मुबारक, और अगर ऐसा नहीं है तो हमें अपने आप को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैयार पर परखना है कि वो कैसे करते थे और उन्होंने ये कैसे किया और रिजल्ट क्या आया। ये वाकयात इसलिए बताए जा रहे हैं कि क्या रिजल्ट देयर एंड देन पॉजिटिव में बदल गया। फिर हम देखते हैं नरमी और मुस्बत सोच। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुस्बत सोच, चीजें सारी मनफी नजर आए पर आप मुस्बत सोच रखें तो आपकी हकीकत बदल जाती है। ये बहुत बहुत, मैं कह सकती हूँ कि इस नशिस्त के अंदर से एक गोल्डन चीज है जो आप लेकर जा सकते हैं। हालात आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होंगे, पर ये याद रखना है कि आपके अल्फाज, आपके मुंह से क्या निकलता है ये आपके कंट्रोल में है। आप क्या सोचते हैं ये आपके कंट्रोल में है। अगर आपका सोच का जाविया, आपके अल्फाज, आपके एक्शन चेंज हो जाएं तो इंशाल्लाह आपकी हकीकत और आपकी जिंदगी भी जो है वो गुलो गुलजार हो जाएगी। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट और ऐसा वाकया है जो कि बहुत दफा आपने सुना होगा। पर देखें कि एक यहूद की जमात जो है वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से गुजरी, और उन्होंने क्या किया? उन्होंने सलामती के बजाय अस्सलाम वालेकुम कहा, और इसका मतलब है तुम पर मौत हो। सलामती की दुआ के बजाय मौत की दुआ। आयशा रदी अल्लाह अन्हा ने जब ये सुना तो उन्होंने कहा तुम पर मौत हो और लानत हो अल्लाह की। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा रदी अल्लाह अन्हा को कहा नरमी इख्तियार करो, अल्लाह को नरमी पसंद है। सुभान अल्लाह। और इस पर आयशा रदी अल्लाह अन्हा कहने लगी आपने नहीं सुना कि उन्होंने क्या कहा? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पलट कर फिर कहा आयशा, तुमने नहीं सुना कि मैंने क्या कहा? मैंने कहा वालेकुम। अगर उन्होंने मुझे जिंदगी की दुआ दी तो वो लौट कर उन पर
اور اگر انہیں اس کے برعکس دعا دی تو وہ لوٹ کر ان پہ. ہم نے نرمی اختیار کرنی ہے. اب سمجھ آ رہی ہے کہ ہم نے نرمی اختیار کرنی ہے، پر ہم نے جذبات کی شدت نہیں اختیار کرنی. اور یاد رکھیں کہ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ان کے الفاظ ان کے کنٹرول میں تھے. انہوں نے سلامتی کے بجائے موت کی بد دعا دے دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خوبصورت الفاظ تھے جس میں ضبط بھی تھا، صبر بھی تھا، اور ایموشنل انٹیلیجنس بھی تھی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناراض کرنے والے نہیں تھے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا جب ہر ایک لفظ لکھا جا رہا ہے تو کبھی کبھی ہم نے کیا کرنا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو چپ رہا اسے نجات پائے. اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ خاموشی بہتر ہوتی ہے کچھ الفاظ سے. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کوئی الفاظ کہہ کر ظالموں میں یا سخت لوگوں میں تو نہیں گردانے جاتے. اور پھر وہی بات کہ بچوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے میں کس قدر کامیاب ہوئے ہیں ہم کب جو ہے وہ اپنا ٹیمپر لوز کرتے ہیں، کون سے ایسے جملے یا ایسی باتیں ہیں جو ہم کہتے ہیں جو بعد میں ہمیں خود، اس وقت تو ہم کہہ کر گزر جاتے ہیں پر ہمیں رات کو وہ چیزیں سونے نہیں دیتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معیار پر خود کو پرکھیں کہ ایک سلامتی کی دعا کے بجائے موت کی دعا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا رویہ ہے. پھر یہ چیز بہت خوبصورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ طعنہ دیا کرتے تھے مزمم کہہ کر، اور جس کا مطلب ہے مذمت کیا گیا شخص. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا مطلب کس قدر خوبصورت ہے، محبت آ، سے بھرا ہوا، بہت زیادہ تعریف کیے جا رہا ہے. جیسے مذموم وہ ہوتا ہے جس کو، جس کی مذمت کیے جائے، مطلب جو ناپسندیدہ ہو، اور جو محمد ہے وہ جس کی تعریف کی جائے. سبحان اللہ، جسٹ دا اپوزٹ. اب یہ گالیاں اور طعنے سن کر صحابہ کرام بھی بہت دکھی ہوتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے، ان کا پرسپیکٹیو کیا، ان کا زاویہ کیا ہے. وہ کہتے تھے دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسے اس بد دعا اور مذمت کو میرے سے پھیر دیا ہے. میرا نام تو محمد ہے، یہ تو کسی مذمم کو یہ کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. انہوں نے وہ جو لیبل انہوں نے طعنے کے طور پر سٹک کیا، انہوں نے اس چیز کو لیا ہی نہیں. سبحان اللہ. اور ہم اکثر اوقات کیا کہتے ہیں، اچھا مجھے ایسے کہا، ہم ادھر ہی جو ہے وہ فوراً جو ہے وہ لڑنے کو کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ہم اس چیز کو امپورٹنس دیتے ہیں جو انہوں نے کہا. ہو سکتا ہے یہ ان کا خیال ہو، یہ ان کا ظرف ہو، پر وہ ہماری حقیقت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے، اور وہ کیسا نام ہے، خوبصورت نام، کہ وہ بہت زیادہ تعریف کیے گئے ہیں. اور یہ ہم رہتی دنیا جو ہے اس چیز کو جانتی ہے. جو انہوں نے ایک طعنہ دیا تھا وہ تو کسی کو یاد بھی نہیں ہے، بلکہ وہ طعنے دینے والے بھی کسی کو یاد نہیں ہیں. سبحان اللہ. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اگر کوئی ناموں سے پکارتا ہے، اور یہاں میں قطعاً یہاں میں نے صرف ایک شوہر کا نام لکھا ہے، میرا مراد صرف یہ نہیں ہے کہ صرف ہم شوہر کو اپنے ذہن میں رکھیں، کوئی اور لوگ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو ہمیں کوئی نام دیتے ہیں، کوئی ہمیں ایسی بات کہتے ہیں یہ ایسے کرتی ہے، کوئی ایسی چیز وہ اگر آپ کی حقیقت نہیں ہے تو اس کی وجہ سے ریاکشنری نہ ہو جائیں، امپلسو نہ ہو جائیں. کیونکہ پھر کیا ہوتا ہے، ہم اپنے اخلاق کے معیار سے گر جاتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے کہ اگر کسی نے کوئی ورڈ آپ کو کہا یا کوئی ایسا طعنہ دیا، کوئی ایسی چیز کہی، اور ہم اس کو ڈیفینڈ کرنے کھڑے ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر کیا کہہ سکتے ہیں، پہلے مظلوم تھے پھر ظالم کی طرف آتے ہیں. تو یہ ایسے ہی ہے کہ اس شخص کے پاس آپ کا ریموٹ ہے، بٹن پریس کریں گے آپ کو غم زدہ کریں گے، بٹن پریس کریں گے آپ کو غصے دلائیں گے، بٹن پریس کریں گے آپ کو اپنے آپ سے نفرت کروا دیں گے. تو اپنا ریموٹ کہاں رکھنا ہے؟ کسی کے دوسرے کے ہاتھ میں دے دینا یا اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے؟ اپنے ہاتھ میں. اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے. اور یہ یاد رکھنا ہے کہ اس چیز کو یہ سوچنا ہے کہ دوسرا کے تنقید کرنا وہ اس کے الفاظ ہیں، وہ اس کے خیالات ہیں، وہ آپ کی حقیقت نہیں ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ میں وسلم نے کے ایک چیز سیکھی تھی پچھلے ہی دنوں، قرآن شریف کے اندر 18ویں سپارے میں تھا، رب انصر علی الکاذبین، اگر تم ویسے نہیں ہو تو انہوں نے کہا تھا آپ یہ پڑھ سکتے ہیں دل میں.
बारकल्लाह फीक। जी, अब यहाँ देखते हैं कि हर तरह से नरमी, ये एटीट्यूड जो है वो हमारे मामलात को खूबसूरत से खूबसूरत बनाता चला जाता है। और याद रखें कि अपना रवैये जो है, जो दूसरों के रवैये के ताबे नहीं करना, वही वो जो रिमोट वाली बात मैंने आप लोगों को समझा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इस डोमेन पे आ जाते हैं, हमने साथ साथ तज़किरा भी किया है अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चों के साथ खुशगवार ताल्लुक। अब मुझे अपने बेटे की एक बात बड़ी मज़े की लगती है कि वो अक्सर औक़ात कहता है कि मैं ना, जब हम गए जहाँ से मैं ओरिजिनली बिलोंग करती हूँ, मुल्क का नाम मैं नहीं लेती, पर ये बात है कि वहाँ गए तो मेरे बेटे ने कहा कि यहाँ मुझे महसूस होता है कि लोग जो है ना बच्चों की इज्जत नहीं करते। तो मैंने कहा है, बच्चों की भी इज्जत होती है। फिर मुझे फील हुआ कि वाकई बच्चों को जो अहमियत देना है, उनको जो तवज्जो देनी है, उनको जो प्यार देना है, और उनको जो नसीहत भी करनी है, और उनकी कोई अच्छा काम करे तो उस पर जो दुआ देनी है, यही तो तवज्जो और अहमियत देना है। ये भी तो एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल, उनकी उनकी इज्जत करना है। हम कभी कभी कहते हैं बच्चों के जज्बात की कदर करने की क्या जरूरत है, इनको तवज्जो देने की क्या जरूरत है। हम तवज्जो सिर्फ अच्छा खाना, उनके टाइम पे सोना, उनका होमवर्क करवाने को समझते हैं। पर बच्चों के एहसासात, उनकी एक शख्सियत, उसको एक एज अ पर्सन उनको तवज्जो देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सुभान अल्लाह, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जी बिल्कुल। तो अब यहाँ देखिए कि बिल्कुल उनको सुना जाए, उनकी राय का एहतराम किया जाए। अगर उनकी राय में कुछ ऐसी बात है जो कि ऐसी है कि जो उनको बता रही है कि उनकी कुछ ख्यालात ठीक डायरेक्शन में नहीं जा रही, तो उनकी तस्दीक की जाए। पर आप उनको बोलने देंगे तो फिर आपको समझ आएगी ना कहाँ नसीहत की ज़रूरत है। तो यहाँ मैं ख़ास तौर पे ये देखूंगी, बताना चाहूंगी कि बच्चों को प्यार करना, ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे जो है वो वालिहाना तौर पे हसन और हुसैन रदी अल्लाह अन्हुमा को खूब जो प्यार कर रहे थे। तो क्या हुआ कि एक बद्दू ने कहा कि मेरे 10 बच्चे हैं और मैं उनको इस तरह प्यार नहीं करता। ये उन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनको कहा करते थे कि ये मेरे 2 फूल हैं, ये जन्नत के फूल हैं। और उसने ये कहा कि मेरे 10 बच्चे हैं और मैं उनको इस तरह से प्यार नहीं करता। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाएगा। और तुम्हारे दिल में अगर रहमत निकाल दी गई तो मैं इसके बारे में क्या कर सकता हूँ। तो ये बच्चों को जो है वो इम्पोर्टेंस शो करना, उनको मोहब्बत फील करवाना, और आप अपने बच्चों को आ, बोसा दे के, उनको किस करके, उनको हग करके, उनके हाथ पकड़ के किसी तरीके से भी उनको इम्पोर्टेंट फील करा सकते हैं। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो आपके प्यार करने वाले हैं, आपके वालिदैन खास तौर पे, माँ हो गई, वालिद हो गए, ये जो फिजिकल टच है, इसकी इम्पोर्टेंस को आप जो है वो बिल्कुल भी ना अंडरमाइन करें, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत मैटर करती है। और फिर उनको अहमियत देना, जैसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा महफिल के अंदर, हमेशा हर चीज कहाँ से स्टार्ट करते थे, राइट या लेफ्ट? राइट, अल्हम्दुलिल्लाह। तो तयम्मुन किया करते थे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमीन से, यानी राइट। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राइट साइड पर एक सहाबी बैठे थे जो कि उम्र में बड़े थे और जलीलुल कदर सहाबी थे, और दूसरी तरफ एक जो है वो छोटे बच्चों में से, वो भी सहाबी थे। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खुद कुछ पिया तो उसके बाद पूछा, ये इंपॉर्टेंस देना होता है कि वो एक पर्सन है, उनसे पूछा कि क्या आपकी अगर इजाजत हो तो मैं इनको दे दूं। तो उन्होंने कहा कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मुझे खैर मिल रही है, वो दूध का प्याला था गालिबन, तो वो मैं उस मामले में अपने आप पर किसी और के तरजीह नहीं दूंगा। तो उसका मतलब उनकी बात सुनी गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुझे वो बात बड़ी खूबसूरत लगती है कि अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा बताते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहज्जुद का बयान जो है वो बता रहे थे। तो कहते हैं कि मैंने रात जो है वो गुजारी अपनी खाला के घर में, मैमूना रदी अल्लाह अन्हा उनकी खाला थी। तो जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद के लिए उठे तो उन्हें किस वो सारी चीज़ें ऑब्जर्व करें ना बच्चे के तौर पे, सब चीज़ें। और फिर जब वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर में खड़े होते हैं तो वो
غلط سائڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شفقت سے ان کا کان یوں تھوڑا سا پکڑا اور سائڈ پہ کر دیا، ان کو صحیح سائڈ پہ کر دیا. سبحان اللہ. کس طرح سے ایک صحابی جو ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ کے بیٹے تھے، وہ جو ہے وہ کہتے ہیں میں چھوٹا تھا اور میرا ہاتھ جو ہے وہ پورے پلیٹ میں گھومتا تھا. کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب سکھایا. رائٹ ہینڈ سے کھانا ہے، اپنے سامنے سے کھانا ہے، بسم اللہ کر کے کھانا ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی باتیں شفقت کے ساتھ. کسی بچے نے پانی کا وضو رکھا ہے، وضو کا پانی تیار کر دیا تو اس کو دعا دینا. سبحان اللہ. ایک دعا کا کلچر. دعا سے بھی بچوں کو پتہ چلتا ہے کہ وہ دے آر سین، ان کی ایفرٹس ریکگنائز ہوتی ہیں. بچوں کو دعا دے، ان کو پیار کرے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ. جب آپ ان کو تھینک فل ہونا شروع کریں گے نا اور دعا دیں گے تو وہ تھوڑے تھوڑے خوشگوار حیرت میں جائیں گے، اور پھر وہ خوش ہوں گے. ان کا دل خوش ہوتا ہے اس چیز سے کہ آپ ان کو آڈیبل دعا. اکثر اوقات جب وہ غلطی کرتے ہیں تو ہم ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. ایسے نہیں، یہ کہ آپ نے یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے ٹھنڈا پانی لا کے دیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں جو ہے وہ آپ کو آ، جنت کی نہروں سے پلائے پانی. تو بچوں نے اچھا اوکے. پھر وہ تھوڑا سا اس پہ آپ ان کو کوئی بات بتا دیں تو ان کا دل خوش ہوتا ہے. ان کے ساتھ یہ انس ڈیولپ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے جذبات کا اس قدر خیال رکھا ہے کہ ایک بچی جو ہے وہ ام خالد کے نام سے جان جاتی تھی، چھوٹی سی بچی تھی اور وہ حبشہ رہ کر آئی تھی. تو اس نے کپڑے پہنے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حبشی زبان میں اس کو کہا سنا سنا، اس کا مطلب ہے کہ بہت خوبصورت ہے یہ. تو اس کو کمپلیمنٹ بھی اس زبان میں دیا. سبحان اللہ. اور پھر اس کو کہا کہ تم اس کو پہنو اور پرانا کرو. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں دعا کلچر عام کرنا ہے، بچوں کو یہ فیل کرانا ہے. یہ اخلاق نبی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت سے محبت کا سفر ہے کہ ہم نے جان لیا ہمیں کتنا پیار آیا. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسے ٹریٹ کرے، پر کیا ہم اپنے قریبی لوگوں کو ایسے ٹریٹ کرتے ہیں؟ یہ رائل ٹریٹمنٹ، یہ بیہیویئر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی کو لگتا ہے کہ سب سے زیادہ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کرتے ہیں. تو سوچیں پھر وہ کیا اٹینشن ہوگی. کسی سے بات کرتے تھے تو اس کی طرف دیکھتے تھے، پورا اپنا چہرہ اس کی طرف کر دیتے تھے. آج کل ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے؟ کوئی ہم سے بات کرتا ہے، ہم اپنی اسکرین ساتھ ساتھ، ہاں ہم سن رہے ہیں، ساتھ ساتھ ہم اپنی اسکرین دیکھنے لگتے ہیں. ہماری اسکرین سامنے نہیں ہو تو میں کھانا پکا رہی ہوں، ساتھ ساتھ تمہاری بات سن رہی ہوں. کیا ہم چاہتے ہیں؟ اور وہی معاملہ جب جیسے ہی ہمارے شوہر کے ساتھ ہوتا ہے کہ اگر ہم ان سے کوئی بات کر رہے ہیں اور وہ ہماری طرف نہیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں کیسا محسوس ہوتا ہے؟ یہ تو میرے خیال سے سب لوگوں کو شاید یہ ایک پوائنٹ دیٹ ہٹس ہوم، رائٹ؟ سبحان اللہ. ہمیں برا لگتا ہے پر ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ دیکھو میں بہت بزی ہوں، میں یہ کر رہی ہوں، ساتھ ساتھ تمہاری بات سنوں گی. ان کی طرف نہیں دیکھ رہی ہوتی وہ کیا جسچر سے بتا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. سبحان اللہ. تو ان چیزوں کو بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ جب ان کی باڈی لینگویج پہ ہم توجہ دیں گے، کبھی وہ ہم سے بات کرنے لگیں گے تو ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیں گے. جیسے ایک صحابی بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے جو تشہد میں تحیات سکھائی تو میرا ہاتھ جو ہے اپنے ہاتھ میں لے لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو دعا دی تو اس کے سینے کے اوپر یوں ہاتھ مارا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے اپنے صحابہ کے ساتھ پیش آتے تھے، اور ہم وہ شفقت اپنے قریبی لوگوں کو بھی دے نہیں پاتے. تو وہ معیار جو ہے وہ ہمیں اپنے اندر دیکھنا ہے کہ وہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلیٰ معیار پر ہیں تو ہم نے کیا فالو کرنا ہے. اور یاد رکھیں بچے اکثر اوقات ٹون کے بہت، بلکہ ہر شخص ٹون کے بہت زیادہ سینسیٹیو ہوتے ہیں. کس ٹون میں بات کی گئی ہے، کس ٹون میں بات کی گئی ہے، اس سے بچوں میں بہت زیادہ آواز ہے. وہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی چیز نہیں ہوتی تھی تو اس کو دہرا دیتے تھے. پر ہم کیا کرتے ہیں اکثر اوقات ہر دفعہ دہرانے کے ساتھ اپنی ٹون کو، پچ کو ہائی کرتے ہیں اور دو تین ایڈجیکٹیوز جو ہے وہ اس کے اندر ڈال دیتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے بچے کی عزت نفس بھی مجروح ہوتی ہے اور وہ اس کی انا ابھرتی ہے، نہ کہ وہ اس چیز کو اچھے طریقے سے کرنا چاہے. اور اکثر اوقات آپ دیکھیں
بچے جو ہیں، جیسے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کہ بچے سے اگر گلاس ٹوٹ جائے اور ہم اس سے کہ تم نے اتنا اچھا میرا سیٹ کا گلاس توڑ دیا، اور ایک یہ کہ آپ ٹھیک ہو، آپ کو چوٹ تو نہیں لگی؟ دیکھو دھیان سے رکھنا چاہیے، اس کے بعد آپ کہیں، وہی بات آپ سکھا دیں، پر پہلے آپ اس کی کیئر کریں، یہ ویلیو دینا ہے۔ جب آپ ویلیو دیں گے تو آپ دیکھیں گے وہی بچہ، اس کو آپ کو کہنا بھی نہیں پڑے گا، وہ آپ کے ساتھ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے وہ چیز آپ کے ساتھ چنے گا۔ پر ایک جب آپ نے اس کو کہا کہ آپ نے کتنا توڑ دیا، دیکھا میں نے کہا تھا، اور آپ ایسے کرتے ہو، جب اس کی اتنی ساری بات، تو ایک تو وہ وہاں سے بھاگ جائے گا، اور آپ کو وہ سوری بھی نہیں کرے گا، کبھی وہ شرمندہ نہیں ہوگا اس بات پہ، بلکہ وہ اس بات پہ ہرٹ ہو جائے گا کہ یہ جو میری ماما کا ریاکشن تھا۔ تو یہ یاد رکھنا ہے کہ ہمیں اخلاق نبی سے کیا پتہ چلتا ہے۔ جی الحمدللہ۔ اب یہاں ہم نے پھر اپنے آپ سے کچھ سوال کرنے ہیں، کیا میرے بچے مجھ سے ڈرتے ہیں، یا پھر وہ جڑتے ہیں، بانڈ کرتے ہیں، کہ ان کو اور یہ بات سب سے زیادہ بات تب پتہ چلتی ہے جب وہ ہم سے جھوٹ بولنے لگتے ہیں۔ جب ہمارے غصے سے وہ ڈرتے ہیں تو وہ ہم سے جھوٹ بولتے ہیں، اور جب وہ ہم سے جڑتے ہیں تو پھر وہ ہمیں کنفیس کرتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسا تھا کہ ایک صحابی جو ہیں وہ آ کر اپنا گناہ بتا رہے ہیں، کوئی گناہ کی رغبت کے بارے میں بتا رہے ہیں، سبحان اللہ! تو اس کا مطلب ہے کیسا اخلاق تھا، وہ امن میں محسوس کرتے تھے، وہ ججڈ فیل نہیں کرتے تھے۔ اور اب اپنا اس بات پہ بھی جائزہ لینا ہے کہ میں نے آخری بار جینوئنلی فل فوکس کے ساتھ اپنے بچوں کو، یا کسی کو بھی فار دیٹ میٹر، اگر ان کے بچے نہیں ہیں، چھوٹے بہن بھائی ہیں، ہسبینڈ ہیں، کوئی ہے، جینوئنلی کسی کو سنا ہے، یہ نہیں کہ بس میں سن رہی ہوں اور ساتھ ساتھ کچھ اور کر رہی ہوں۔ اور یاد رکھیں سننے کا معیار وہ ہوگا جیسا آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کو آل ایئرز ہو کر سنے۔ اب یہ جو ایکٹیویٹی ہے، یا بچے کے لیے، کسی قریبی فرد کے لیے، کسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، پر میں چاہتی ہوں کہ یہ ہم ضرور لکھیں، ایسے 2 جملے لکھیں جو ان کا اعتماد بڑھائیں۔ یہ کوئی ایسی بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو ایسی بات ہو کہ جو بالکل ان میں ہے ہی نہیں، کچھ نہیں، پر آپ کچھ ان کو انکریج کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں جو جینون بات ہے، ان کے اوصاف میں سے لے کر کہہ سکتے ہیں، اور 2 ایسے جملے جو انہیں تکلیف دیتے ہیں۔ اور یہاں ہمیں اگر آپ 2 نہ لکھ پائیں تو ایٹ لیسٹ ایک ضرور لکھیں، اور پھر آپ نے یہ اپنے پاس کہیں لکھ کر لگا لینے کہ یہ جو ہے اس کے ساتھ کراس، کہ ایسی چیز جو میں بار بار بے دہانی میں ہی صحیح کہہ جاتی ہوں، تم کچھ نہیں کر سکتے، تمہارا کچھ نہیں ہوگا، آپ یوز لیس ہو، آپ بہت میسی ہو، یہ جو چیزیں ان کو تکلیف دیتی اور ہم بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، اگر آپ ان کو صرف کہنا بند کر دیں گے، اور ایک پازیٹیو بات، آپ بہت اچھی کوشش کر رہے ہو، یہ سچی بات ہے، آپ نے بہت اچھا کر لیا یہ نہیں، آپ نے بہت اچھی کوشش کر رہے ہو، میں دیکھ رہی ہوں آپ نے کوشش کی ہے، سبحان اللہ! اپنے ٹون میں بھی نرمی لائیں۔ تو یہ کہنے سے چند ہی دنوں میں آپ فیل کریں گے کہ نگیٹیوٹی کو کٹ بیک کرنے سے آپ کا وہ بانڈ بہتر ہوگا۔ تو یہ جو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے تربیت لے رہے ہیں نا، تو وہ ہمارے اخلاق میں نظر آنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی عزت نفس کو مجروح کرنے والے نہیں، بلکہ اس کو بڑھانے والے تھے۔ اور یہاں میں وہ واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گی جو جلیبیب رضی اللہ عنہ کا ہے، اور بہت خوبصورت ہے، پر اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات، کہ معاشرے کے وہ لوگ جن کو لوگ اہمیت نہیں دیتے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہمیت دیتے تھے۔ جیسے مسجد نبوی میں ایک عورت جو ہے وہ مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، اور جب اس کا انتقال ہو گیا اور صحابہ حضرات نے اس کی نماز جنازہ پڑھ لی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے تو ان کو نہیں جگایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ تھا؟ وہ اٹھے، اس کے بارے میں پوچھا، اور پھر اس کی قبر پہ جا کر دعا کی۔ تو لوگ جن کو کنسیڈر نہیں کر رہے تھے یا پھر اپنے سے کم سمجھتے تھے،
किसी बात पे मजाक भी उड़ा लेते थे, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा उनको अहमियत देते थे। जैसे एक दफा हवा चली, तो अब्दुल्ला बिन मसऊद, जो कि रदी अल्लाह अन्हु, जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं, उनकी टांगों के ऊपर से कपड़ा थोड़ा सा उठ गया, तो उनकी जो पिंडलियां हैं वो बहुत बारीक सी नजर आई। तो लोग जो है वो चीज देखकर उनकी वो जो कमजोर, जी बिल्कुल वीक लेग्स, तो वो उस पर थोड़े से मुस्कुराने लगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन से क्या कहा कि इनका जो जो इनकी कद्र कीमत है और इनका जो वजन है, वो आखिरत में मीज़ान में बहुत भारी होगा, क्योंकि इनकी कद्र कीमत अल्लाह ताला के यहाँ बहुत ज्यादा है। सुभान अल्लाह, फौरन दुनिया से आखिरत की तरफ फेर दिया। उसी तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़े खूबसूरत ये जो एक ताल्लुक की बात नजर आती है कि द पीपल जो करीब होते हैं, पर लोग उनको दुनिया के हिसाब से गेज कर रहे होते हैं। तो जलबीब रदी अल्लाह अन्हु जो हैं, वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन साहबा में से थे जो कि किसी मनसब पे फायज नहीं थे। शक्ल और सूरत के हिसाब से, दुनियावी एतबार से वो कोई बहुत, वो ऐसे लोगों में शुमार नहीं होते जो कि बहुत हसीन करार दिया जाए, और मतलब उनकी लेवल्स के हिसाब से दुनियावी लिहाज से ऐसे नहीं थे, और मालदार भी नहीं थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिलों में हाजिर भी होते थे। तो एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुलबीब रदी अल्लाह अन्हु से कहा, तुम शादी कर क्यों नहीं कर लेते? तो वो खामोश रहे। फिर उन्होंने कहा, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? तो जो हबीब रदी अल्लाह अन्हु कहने लगे कि मुझसे कौन शादी करेगा, मेरे पास तो माल भी नहीं है, मेरी सूरत भी ऐसी है, और उनका हाइट काफी छोटी थी, और मैं किसी ऐसे उस पे नहीं हूँ कि लोग मुझे अपनी बेटी देना चाहें। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर ये कहा, और फिर आखिरी दफा जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही जवाब तीसरी दफा सुना उनका, जुलबीब रदी अल्लाह अन्हु का, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, जुलेबीब सामने लिखा हुआ भी है जी, एक बा मिसिंग है इसमें, बारकल्लाहु फीक। अच्छा, तो यहाँ मैं ये बात कहना चाह रही थी कि जुलबीब रदी अल्लाह अन्हु जो है, उनको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं आपकी जो है वो निकाह है वो मैं करवाऊंगा। और फिर उनको कहा कि फलां अंसारी सहाबी के घर चले जाएं और उनको कहें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको सलाम भेज रहे हैं, और फिर उनसे ये कहें कि आप अपनी लड़की की शादी जुलेबीब से, यानी मुझसे कर दें। तो जुलेबीब रदी अल्लाह अन्हु तशरीफ ले गए। दरवाजा खटखटाया, अंसारी साहब ने कहा, कौन है? उन्होंने कहा, जुलेबीब। उन्होंने कहा, मैं तो किसी जुलेबीब को नहीं जानता। उन्होंने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सलाम भेजा। तो सारी साहबी बहुत खुश हुए, और उन्होंने सलाम का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये सआदत मुझे मिली। वो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम भेजा है कि आप जो हैं वो अ, अपनी बेटी की शादी मुझसे, यानी जुलेबीब से कर दें। तो वो बड़े हैरत ज़दा हुए, और वो सोचे कि कैसे। फिर फौरन उन्होंने अपनी अहलिया से मशवरा किया, तो उन्होंने कहा कि कैसे कर दे हम जुलबीब रदी अल्लाह अन्हु से, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पैगाम ही भेजा, कैसे हम कर सकते हैं? हमने फला फला आला नस्ब के खानदान के शख्स को तो हमने रिजेक्ट किया था अपनी बेटी के लिए। अभी वो मशवरा ही कर रहे थे कि वो बेटी ने कहा कि क्या आप लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भेजे हुए रिश्ते, इसको इनकार करने के लिए मशवरा कर रहे हैं? मैं तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अ, इस हुक्म पे अपने आप को जो है वो सरेंडर करती हूँ, क्योंकि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए इंतखाब किया है, तो वो बेहतरीन इंतखाब है। और फिर क्या हुआ कि उन्होंने वो जब रिश्ता कबूल किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए बरकत की दुआ की, और फिर वो ऐसा खानदान था जिसके अंदर जो है वो सबसे ज्यादा खर्च करने वाला था और बहुत खुशहाल था। और फिर यही जुलबीब जो है वो मालदार भी हो गए। और फिर एक मौका आया जब गजवा पे जाना था, तो जुलबीब रदी अल्लाह अन्हु फौरन से तैयार हो गए। और जब वो गए गजवे में, मुसलमान जो हैं वो उनको फतह नसीब हुई। और फिर जब लौटने का वक्त आया, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा हजरात से कहा, क्या तुम किसी को गुम पाते हो?
कोई किसी को ढूंढ रहे हो, सब लोग हैं जिनको तुम जानते हो, तो शहादा में भी अपने प्यारों को, तो सबने कहा हाँ हमारे जो भी प्यारे उनके बारे में हमें मालूम है लोग हैं। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जुलेबीब को गुम पाता हूँ, उसका तलाश करो। तो जब सहाबा हजरात रदी अल्लाह अजमाइन ने जाके ढूंढा, किस कदर मोहब्बत है ना, और फिर ये कि जाके ढूंढा तो देखा कि जुलेबीब जो कि एक पस्त कद के शख्स थे, वो 7 और कुफार के साइड पे उनकी लाश मुबारक पड़ी थी, और उन्होंने उन 7 कुफार को अ, जहन्नुम रसीद किया था। उसके बाद वो जो है उनने शहादत नोश फरमाई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मोहब्बत से अपनी गोद में ले लिया, और फिर क्या कहा, हादा मिन्नी व अना मिन, हादा मिन्नी व अना मिन, ये मुझसे है और मैं इससे हूँ, ये मुझसे है और मैं इससे हूँ। कैसा इखलाक है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिसको लोग जो हैं वो अब दुनिया के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कुछ नहीं समझते। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर मोहब्बत से उनके साथ मामला करते हैं, और ये कहते हैं ये मुझसे है और मैं इससे हूँ। और फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही उनको कब्र में उतारा। तो ये है इखलाक रसूल, कि उनके साथ ऐसा मामला करना जो कि दुनिया के हिसाब, दुनियावी हिसाब से जो है वो लोगों के स्टैंडर्ड्स पे पूरे ना उतरते हों, पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इखलाक जाहिर करता है कि अक्सर औकात जो लोग हमारे साथ उस लेवल पे ना हों, उनकी सेल्फ स्टीम को हम कैसे कैसे बूस्ट कर सकते हैं, छोटे छोटे जुमलों से कैसे दूसरों को इज्जत दे सकते हैं और उनको अहम महसूस करवा सकते हैं। ये याद रखें कि ऐसे जुमलों का इस्तेमाल ना करें जो दूसरों को गम देने वाले हों, दूसरों के दिल जो है उस पे जर्ब डालने वाले हों। और ये याद रखें कि आपकी बात जो है वो दूसरे पर असर डालती है, और ख़ास तौर पे इसका आगाज आपके बच्चों से होता है। सुभान अल्लाह। और अक्सर औकात माएँ ऐसी ही बातें कहती हैं जो कि बच्चों को सारी जिंदगी जो है वो उस चीज़ से नहीं निकल पाते, और हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले से कुछ और ही पता चल रहा है। अब इस चीज़ को हम यहाँ कंप्लीट करेंगे। मैं चाहती हूँ कि हम यहाँ इस चीज पे देखें कि अपने लिए इस एक्टिविटी को कीजिए कि कौन से ऐसे लोग हैं, वो आपकी घरेलू मुलाजमा हो सकती है, ससुराल में कोई हो सकता है, आपकी अपनी बेटी हो सकती है, आपके वालिदैन में से कोई हो सकता है, जिनको लोग जो हैं वो इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। एक टाइम पे शायद वो इम्पोर्टेंट हो, ये अपनी एक्टिविटी करते वक्त देखें, पर आपका मामला कैसा है। और याद रखें कि हमने अपने लिए ये लिखना है, हर एक शख्स ने, और उनको वो इम्पोर्टेंस देनी है, क्योंकि ये भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ेकार है। और आखिरी चीज़ जो जेनरोसिटी है, जो सखावत है, और सखावत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैसी थी कि कभी किसी ने कोई सवाल किया तो सही बोला। रद्द नहीं किया, उसको खाली हाथ नहीं उठाया, और उम्मत के लिए हर वक्त दुआएं, हर एक के लिए वक्त निकालना, उसको तवज्जो देना। और सखावत तो कभी कभी दिल का गिना ऐसा है कि दिल में गुबार ना रखना, माफ कर देना, उसके लिए दुआ करना, अच्छे अल्फाज कहना। तो हम इस तरह की जेनरोसिटी में अपने आप को मेजर करें, अपने आप को देखें कि क्या हम वाकई दूसरों को अप्रिशिएट करने वाले, दूसरों को जेन्युइनली अच्छा कॉम्प्लीमेंट देने वाले हैं, या फिर जो लोग इग्नोर्ड हैं उनको इग्नोर करने वाले हैं। मजीद ये देखना है कि अब ऐसी सुन्नतों को अपनाएं जो कि सीक्रेट हो। ये एक छोटा सा सीक्रेट है जो आपका आपके साथ है। एक चीज ले लें इसमें से कि मैंने किसी के लिए ऐसी ऐसे शख्स के लिए दुआ करनी है जिसको ऐसा लगता है कि वो अकेला है, उसके लिए कोई दुआ नहीं करता, आप उसके लिए दुआ करें। कि ऐसा शख्स है जो कि ऐसा महरूमी का शिकार है कि उसके पास कोई माल नहीं है या उसका कोई पूछने वाला नहीं, उसको एक वॉइस नोट कर दें। तो ये छोटी छोटी ऐसी नेकियां हैं जो दूसरे को खुद एतमादी की तरफ लाने वाले हैं, और अल्लाह सुब्हाना ताला आपसे बहुत राजी होगा कि शायद उसको वही बात, बिलीव यू मी, कभी कभी जब किसी को मैं इस तरह का वॉइस नोट करती हूँ, अल्लाह ताला ही दिल में डालता है बहुत अरसे बाद भी, तो मुझे पता है पीछे से क्या मैसेज आता है अक्सर औकात, कि यही बात मैं सुनना चाह रही थी। पर मैं सोचती हूँ कि अल्लाह ताला को कितना प्यार आया होगा उस बंदे से, कि मैं कहीं और बैठी हूँ, मेरे दिल में मैं कोई और काम कर रही हूँ, मेरे दिल में उस बंदे का ख्याल डाल दिया कि उसको एक छोटी सी बात ये कह दो, उनकी किसी बात की तारीफ कर दो, उनको किसी नेकी पे उभार दो। सुभान अल्लाह।
تو یہ کرنے کی ہم نے کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ اب اختتام اس پر ہے، یہ ہم نے 7 دن 7 سنتیں رکھی ہیں، پر بالکل آپ اس میں سے ایک رکھ سکتے ہیں بے شک اگر آپ چاہیں، کہ جو چیزیں ہم نے کور کی، کہ ایک دن یہ کر کے ہم دیکھیں کہ ہم غصے میں خاموشی اختیار کریں، ہم نے پانی پینا ہے، وضو کرنا ہے، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، یہ غصے کو کنٹرول کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ میں کیسے قابو کر پائی، اور یہ سوچ کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن سے میں محبت کا دعویٰ کرتی ہوں، جیسے میں یہ کہتی ہوں کہ میں ان کے ساتھ جو ہے اس میں ہونا چاہتی ہوں جنت الفردوس میں، تو پھر میں اس کی کوشش کیسے کر رہی ہوں؟ پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ کسی کی ضرورت پوری کرنی ہے، اور کیسی کہ یہ والی کہ امپورٹنس دینے کی، اور یہ تو ہم گھر میں سب سے زیادہ اپنے بچوں کے ساتھ پریکٹس کر سکتے ہیں، وہی اپریسیشن والی چیز۔ ہم اپنے شوہروں کو بہت کم اپریشیٹ کرتے ہیں، اور خاص طور پہ اپریسیشن کا آغاز کس چیز سے ہو سکتا ہے؟ اس بات کے لیے کہ وہ جو سارا دن ہوتے، کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ سارا دن اگنور کر رہے ہیں ہمیں، پر وہ سارا دن ہمارے لیے ہی کس چیز میں لگے ہوتے ہیں؟ حلال پاک رزق، اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں اس کے مطابق اس چیز کو اس کے حصول میں، تو ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ان کو اکنالج کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپریشیٹ کرنے والا بنائے، تانے دینے والا نہ بنائے، اور پھر اس شخص سے محبت کی بات کرنی ہے جو کہ اوور لکڈ ہو۔ اکثر اوقات ہم کہتے ہیں ہم سب زیادہ اگنور ہوئے ہیں، پر ہم کسی اگنورڈ شخص کو تھوڑی سی توجہ دے کر دیکھیں، چھوٹی سی بات ہے، جو آپ کے ملازمین ہیں ان سے آغاز کر سکتے ہیں، انہوں نے کوئی چیز بنائی ہے اس کی تعریف کریں، وہ کوئی چیز جو کرتے ہیں اس کی تعریف کریں، اس بات سے ان کو احساس دلائیں کہ وہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہیں، رائٹ؟ صرف پے دینے سے ہم جو ہے وہ اپنے فرض سے جو ہے وہ فارغ نہیں ہو جاتے۔ پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ کون لوگ ہمیں آزماتے ہیں، ہمارے صبر کا پیمانہ آزماتے ہیں، اس کو ہم نے پریکٹس کرنا ہے۔ پھر ہم نے ایسی سخاوت کرنی ہے جو کہ چھپی ہوئی ہو، اب وہ کسی کو وقت دینا ہے، کسی کی تکلیف دور کرنا ہے، کسی کی فائنینشیل ہیلپ کرنا ہے، جو بھی ہو، اور پھر یہ کرنا ہے کہ اپنی جو جو امت مسلمہ ہے اس کے لیے دعا کرنی ہے، کیونکہ یہ بھی نبی کی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے رو رو کے دعائیں کرتے تھے، اور ہم اگر اس امت کا حصہ ہیں تو ان کی خیر خواہی بھی کرنی ہے اور ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ پلان بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، پر آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ، ساتھ ساتھ ہم نے اس چیز کو انٹریکٹیو بھی رکھا۔ آئی ہوپ، میری امید ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اس کو بہت ایسے لیں گے کہ ساری چیزیں یکدم نہیں ہوں گی، ایک سفر ہے نا، تو ہم کوئی ایک چیز اپنے لیے لے لیں کہ مجھے مثبت سوچنا ہے، مجھے اچھی بات منہ سے نکالنی ہے، یا خاموش رہنا ہے، کوئی ایک چیز، اور اس کو ہم پوری جو ہمارا مہینہ ہے اس کے اندر ہم اس کو پریکٹس کرنے کی کوشش کریں۔ اتار چڑھاؤ آئیں گے، اور یہ کوشش کرنی بہت ضروری ہے کہ ہم یہ کر کیوں رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے زیادہ قریب میرے وہ ہوگا جو کہ اخلاق میں اچھا ہوگا۔ تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے معیار پر اپنے آپ کو کیوں پرکھ رہے ہیں؟ تاکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب لوگوں میں سے شامل ہو سکے آخرت میں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جلیل القدر صحابی کی بہت خوبصورت دعا ہے، اس دعا کے ساتھ ہی ہم اختتام کرتے ہیں۔ پہلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چہرے کے دیدار کی دعا کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہی اختتام کریں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم انی اسألک لذت النظر الى وجهک والشوق الى لقائک، آمین۔ اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی اعلی جنت الخلد۔ اے اللہ، بے شک میں آپ سے سوال کرتی ہوں ایسے ایمان کا جس میں کبھی ارتداد نہ آئے، آمین، ایسی نعمتوں کا جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کا، کہاں؟ جنت فردوس پہ، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ وعلیکم حافظ۔ السلام
वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व मैम इस बरकातुहू। दुआ को ग्रुप में शेयर कर जज़ाकल्लाहु खैर। जी जी बिल्कुल। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैम